bueno. For those of you that are somewhat maybe new to Para our los procedures, que we do quizá have the son Spanish nuevos section. In fact, aquí, if hay una the parte que es solamente para Hartford los Church, de some habla of them are español meeting in the sanctuary y algunos están to do quizás this today. reuniéndose en la iglesia del And pastor Sonia, Beto en Hartford who y in Sonia, the purple sweater there, que está graciously en agreed el to suéter, translate for us. está So she's traduciendo taking a hoy running account y of what we're está saying. This would be diciendo todo lo que Martin's estamos hablando. wife, and Esa es la esposa she del is pastor Martín translating that for y ella those está who are on the traduciendo para los Spanish que side. están en el lado So we want to de habla thank her. español. We want to thank Le Carlos queremos for dar being our gracias a engineer ella y también a and Carlos por taking ser care el of all the ingeniero difficulties. So if you have any para issues, ayudarnos call him, con don't call me. las áreas técnicas. Háblenle a él si tiene problemas, no me He'll llamen a be able to mí help you. y él So we puede appreciate that so ayudarles much. y We estamos want to thank agradecidos por eso the presenters y tonight. por él y también por cada Carlos, who persona que va a introduced presentar. shortly, Carlos, que vamos a Reggie, introducir en prayed un for us, momento. Doug Reggie, que Conley, oró por who's nosotros. been a Don long-time Conley pastor of también, the que missionary ha church, sido un pastor por mucho tiempo en la who iglesia has misionera. Y Sterling Heights, in the Sterling Heights area, alguien and que Davidson, servía en Sterling Heights y Davidson en varias and then diferentes at iglesias. Evergreen here just Y ahora outside está of en Grand Rapids. Evergreen, afuera de Grand And, Rapids. these are seasoned pastors Y esos son and pastores que ya demonstrate tienen leadership. tiempo y que tienen Good un congregation. buen So, liderazgo, que we tienen just buenas thank the Lord for congregaciones them. y le All damos right, so we're going to gracias go ahead por and ellos. get started. Let me Ahora just vamos tell a you a little bit how iniciar. this got about. I've long believed that Yo hace delegation mucho tiempo he has pensado been de one que of tenemos que those delegar y missing esto tools that many es una pastors herramienta que le don't faltan muchos use as well as pastores they que no could. It's usan not that we don't tan use it at all. bien We como don't use it deben as well usarlo. as we No es que no could. lo usan, pero pueden And usarlo más I efectivamente. remember one Y time my recuerdo una father said to vez me, now my que mi father padre was me not a mencionó, y pastor, mi padre no but he era was deeply pastor, committed to the pero church. él His sí mom, estaba, tenía mucho they compromiso en la were iglesia. Él y always mi madre spending time at the siempre church, estaban tomando involved. tiempo And en if la there's a furnace iglesia, to put in or involucrados. something Si to tenían build, que my dad was instalar there. algo But o I remember arreglar one algo, time mi my dad papá said estaba when I ahí. was Pero mi pastoring, papá me he mencionó said, una well, vez if the y él me pastor dijo would only mientras él tell era us what pastor, he wants us to si do, el pastor solamente nos we would dijera lo que gladly teníamos que hacer, do it. con alegría lo Which is haríamos. basically saying, Y es if the básicamente pastor would only diciendo, delegate to si us, el pastor nos we delega, would gladly pick up entonces and run with it. alegremente So that always made an correríamos con lo impression que for me la because here tarea. was Y eso here's me this dejó una guy impresión. saying that. Now, Y yo recuerdo que él and decía Moses was eso. a pastor who Y carried the people Moisés close to his fue heart. He un was doing the best he pastor que could. tenía y estaba And I'm tratando de always trabajar con impressed la with the story gente. in Y Exodus estoy 18 when his impresionado father-in-law de Jethro la came to historia him en Éxodo and 18, cuando observed su what he suegro was Jetro doing vino and had y the vio lo que estaba audacity haciendo to say to Moisés him, y Jethro, le dijo or Moses, what you're a, doing is a not good. Moisés, lo que estás haciendo no es Now, I want to give a bueno. lot of credit to Y Moses. yo Here was sí a le man who quiero was dar leading mucho crédito a over 2 Moisés. million Estaba people, dirigiendo más de 2 millones de and he was personas willing y to estaba take dispuesto para advice. escuchar el He was consejo. willing to listen Estaba dispuesto a to escuchar somebody he could have said, a alguien que le pudiera haber Dad, dicho, mira, you're from the fíjate, backside of the suegro, desert. tú What do eres you de know otra about parte del mundo. ¿Qué this? conoces tú de But esto? instead, he said, Pero he en lugar listened dijo, and he escuchó accepted it y and he aceptó el followed consejo through y with what his siguió father-in-law con suggested. lo que el And he said, suegro le if you había will do sugerido. this, Le I dijo, si tú haces suggest esto, yo you can lo que te stand the sugiero, strain tú vas a and the tener people will go home fuerzas satisfied. Well, that's para always hacer el trabajo y impressed todos me. van a salir And you can read satisfechos. about it in Y Exodus puedes leer 18, and de probably esto en some of Éxodo our 18 y presenters quizás tonight nuestros will talk about it. All right. presentadores quizás van a hablar de So, esto también. so how did this Entonces, meeting come this time? ¿cómo Well, we've been va a doing these suceder esta junta? Hemos hecho Christian estas Leadership juntas, Academy classes. esta We try to do about 3 academia a year, so that como we 3 can veces al help año to para que strengthen the podamos leadership ayudar a of our network apoyar a los through their pastores, pastors or even through the a whole los churches. o aún las So congregaciones. Carlos and I were talking about Y Carlos y yo delegation estábamos hablando subject. de delegar And so finally I just este said, tema Carlos, y le why dije, don't bueno, you do a Carlos, section on vamos a hacer esta sección. why we don't Vaya delegate? de por qué And no so he delegamos. agreed to do that. Y él estuvo And dispuesto then para I called compartir. Reggie Y and I después le also llamé a called Reggie Doug. So they're y going to le help llamé us a tonight. Doug. And So I'll ellos fill in some of van the a ayudar pieces hoy. Y yo in también voy a between. ayudar a So anyway, llenar una de las and let me just say, I partes. wish we had time to go around Y and yo introduce everybody quisiera to everybody. poder I just think introducir that'll todos a todos, use up pero too much of our quizás va a time. I'd tomar love mucho to do tiempo that hoy. Me because I'm encantaría sure that not hacerlo everybody knows porque yo sé que everybody no todos that's se on the call. conocen
a But todos los anyway, demás, pero so we're going to start with the whole entonces subject vamos a of seguir con el tema de why we don't por qué delegate. no delegamos. And I think there are a number of reasons. Y So, quizás hay Carlos, muchas we're going to let áreas, you start. razones por qué, pero And vamos a dejar el Carlos lugar a does, Carlos. you know, Y those Carlos we've done sí, enough Zoom now to know y that hemos hablado if mucho there's por Zoom, background noise in que si somebody hay else's ruido mic, en el fondo de you don't una have that de ability to siphon out unwanted quizás sounds. It a lo mejor just no hay takes ruido away everything. So y Carlos does have the Carlos sí ability tiene to la cancel oportunidad, la or to habilidad de mute your mic. He cancelar does not o have de the ability to apagar turn it back on. I think you tu will have to do that micrófono. if you want to Quizás si speak. quieres prenderlo Okay, otra vez, Carlos, tú let's tienes que start with you prenderlo. and Pero nada más para talk to us avisarles si hay about mucho in ruido, your quizás Carlos le apagan el micrófono. You're mute, Pastor. I'm sorry, I muted myself too fast. Oh, mute We'll have some se, questions Carlos se and apagó a answers mí. Bueno, after vamos a tener un he tiempo gets para done, preguntas and y we'll open respuestas the al mics a final, little bit. después que I do want to termine we de have enough hablar time for the Carlos. presenters tonight. So go ahead. Pero Let's start quiero with you, asegurar Carlos. que hay suficiente tiempo para los Thank que you, van a Pastor hablar Bill. hoy. Gracias, Pastor Bill. Well, the point I'm going to share Bueno, el punto tonight que is voy a about compartir why con usted hoy es don't we delegate more? por qué no And, delegamos más. and that's the question, right? Why? Y esa es la Why we pregunta, don't delegate ¿por more? qué? We should be Por- delegating. I think we are Debemos de called to do delegar it. más, But porque fuimos just to make it llamados para quick, I want to hacerlo. share to Pero you quiero 4 compartir points of 4 why I puntos de think por qué yo that pienso we don't delegate que more. no delegamos más. So there is some thoughts that most of the Son times unos we adopt, we puntos make it ourselves, que and we que believe, hacemos and it became ours, sobre you know, like nuestro análisis, our thoughts or ways o to see nuestros this pensamientos o topic maneras de of ver las delegation, cosas, and de cómo pensamos that de prevent la us to delegate delegación, more. y eso nos But previene one of the other reasons of de why delegar. our Una de las relationships got razones stuck que no, or ministry got stuck, que is nos for lack of atoramos delegate. es porque no delegamos. At the beginning Al of our leadership, principio, en nuestro we start to see a liderazgo, growth. empezamos a ver Let's say a church plant, crecimiento, or let's start a o ministry si or quizás un some sort of ministerio ministry, o una and plantación we de start iglesia, ourselves and we start developing y more empezamos role nosotros and y tenemos muchos people and getting roles to get to more people and y stuff like that. conocemos más But there is a personas, time where pero hay un if we tiempo don't cuando delegate, we si will no get stuck, delegamos, and we nos can vamos a continue over atorar. for the Podemos y years continuar that pass, por todos and los we will años not y see any pasa growth y no because podemos we ver stop crecimiento delegating porque more stuff, dejamos de more delegar roles to other más people. trabajo Um, para las personas. so let me show you 4 points that what I Entonces les think voy a enseñar 4 we puntos don't de lo que delegate yo more. pienso que no And those delegamos. points I want to share Y are esos related to puntos que me, voy a maybe, compartir that son I was quizás thinking why I don't son cante delegate, de mí. so I can ¿Y por share to qué you no why delego maybe we yo? don't Y delegate. compartir, So I porque think the first one como that I want to show to pastores you no delegamos. El is primero que les fear. voy a empezar es We don't temor. delegate because No we can have delegamos fear. porque quizás tenemos temor. Fear to Temor de delegate or work to somebody else delegar will o make us darle fear. trabajo a You know, alguien like más. what? Like we can lose Y control of it. podemos, We like quizás to have the podemos control. perder You know, we control y like to see queremos the things tener working good. control. We like to Queremos see the ver que things todo working as it's salga supposed bien, to, as I like que it to work. las You know, I cosas like it como to yo happen. quiero que And funcionen o yo quiero que sucedan. giving this job or this Y task to cuando somebody se les else, da, I might dándole be este trabajo a alguien getting into más, fear that me I don't know if puede this job's causar gonna be temor. done. Yo no I don't sé know si if se va a it's gonna hacer make it well. bien, I don't no know sé if it's si gonna cómo lo make van a it how I hacer, like it to be done. no, So no lo van a hacer we como are yo feared quiero of y lose control. tememos de perder And here control. is where most of the times our Y ministries aquí won't grow es cuando because we nuestros don't want to lose ministerios no control. funcionan porque We no want to queremos have the perder el control control. of everything. Queremos que tener el But we control de should todo, delegate and pero trust debemos de and be delegar patient with the other y person, tener knowing paciencia that y he or confiar she que él o will ella learn and grow van and a also even do aprender it better. y van a aprender And a hacerlo quizás mejor que also we can nosotros. get fear of not Entonces get the quizás job done también podemos or tener well as temor de que I can no do. se va a hacer I tan could do bien it, como si right? yo lo hubiera And this hecho. is right. Sometimes Y the es job might not be correcto. done A veces no se va a or it will salir be como done yo well quiero as I want it to o happen, tan bien como but yo quiero que we need to suceda, start. pero Remember how you started at the tenemos que beginning doing the task you're doing now? empezar. I remember ¿Cómo myself. empezamos nosotros? Yo recuerdo cuando yo Sometimes I empecé. don't do it right. Yo no lo hice When I was bien.
little and my Cuando dad yo was telling me how to do things, estaba pequeño y mi he papá always me told decía me, cómo hacer las okay, cosas, start él like me this, and decía, I started too empieza fast, and así, I was y yo empezaba starting to muy do it too much, rápido like a o tiny lo balls hacía, for a table or something, and then I went too much, and boom, I snapped the ball, so I had to start y over, and then I had to quebraba start doing things cosas again. y tenía And que now that I empezar see my otra kids, vez. myself, Pero ahora veo a mis I hijas can relate y myself when I was a puedo kid, having relacionarme my kids con mi doing some papá stuff, cuando yo and era then mi not doing it pequeño. right. Y cuando Sometimes my veo que no passion lo is hacen gone, bien, mi I want like, compasión hey, do it se now. I mean, you should do it pierde. now. How you see me doing a lot of times, Dice, ¿viste or cómo not? lo hice You yo? should ¿Por be qué no doing right lo now. debes de So hacerlo we don't like to bien? lose the control. Entonces no Sometimes we queremos want perder el to do the control. things fast, A veces and queremos make hacer it las well cosas rápidas y because we're bien running out of hechas time, or we porque no are tenemos um, tiempo, se not nos acaba trusting el in somebody else tiempo to do this o job quizá as no supposed to do, confiamos en la otra and persona delegate it to como somebody debo else. de hacerlo y So we lose delegárselo a control. alguien más. And Entonces also we can perdemos be control. fear of not get Entonces por eso podemos to the temer person that we delegate. que cuando We are feared delegamos that esto a las they will personas do que it better, tememos that I que could do it, quizás lo van a hacer mejor que yo. What about if he does better than I? Then I won't be the one doing Y it. quizás What about if this ya no lo person voy a gets hacer yo. the job Quizás even ellos better or faster dan, on a different way? lo hacen mejor de otra Sometimes we don't manera. like that. Y quizás a But veces no praise nos God for gusta. that if that happens. Pero gracias a This Dios should be por our si motivation eso to suceda. delegate, Eso so debe people de can do ser it nuestra better. I motivación can be para que a otros group puedan of dad hacerlo for them and mejor for our y ministry. pueden We should be mejorar el praising God ministerio and giving the también. Podemos opportunity to others darle to las grow in the gracias a Dios ministries para with the darle a gifts otros la that oportunidad de the Holy crecer con los Spirit dones que has el given to Espíritu every Santo person in les our ha team. dado a cada persona en tu We equipo. are compared as a body. Entonces That the somos body comparados has como many un members, cuerpo that y el cuerpo every tiene muchos single miembros y cada part of our miembro body will do different things. tiene And when we diferente delegate, then función y we are cuando living like that. delegamos We are living y as a vivimos body así, of estamos many viendo como un members cuerpo creating de only one muchos body and miembros, having creando un solo God as our cuerpo head or Jesus as our head. y tener a Cristo como Um, nuestra cabeza. This thought about don't delegate Este because somebody pensamiento will do it de better. no delegar porque I alguien think this quizás lo thought is puede an ser envious mejor thought, que yo, that allí we were nos podemos created with atorar. different gifts for the Y same tenemos que work of recordar ministry, que so todos we can tenemos work in diferentes unity. regalos So y podemos having this trabajar en thought, it unidad. should be something like be Entonces, pride, or be like envious thoughts. o that quizás alguien we should esto get it puede out crear of our minds, envidia and o we should celos. delegate Tenemos even que more. sacar de Or esto, I de should nuestras delegate more, I mentes. would say, Y because I told yo you at the debo de beginning, I was delegar, looking of porque myself in this. yo al principio dije que estoy hablando de mí y tengo Point que number sacar 2 of esos why pensamientos de mi don't mente. we delegate El more, segundo punto what I por lo think cual is no delegamos, because we don't know quizás how puede to ser delegate. porque no sabemos cómo I delegar. got my attention this week talking Y about this, algo me pasó esta and semana y que llamó mi atención, talking to myself and with hablándome my a mí wife, mismo and con mi esposa, she said to me, y ella dijo, maybe you don't know how to ¿sabes qué? delegate Quizás no because sabes cómo normally delegar. you are used to be asked for Normalmente help, a ti te but piden you are ayuda, not used to ask for pero help. tú no estás impuesto a Normally pedir people ayuda. will come. Normalmente las Normally people personas will come to vienen you and I will a ask you for ti help, and a you will help pedirte them. You ayuda will y tú find out les how to help. ayudas, You tú find the way to encuentras help. cómo la If you don't manera know how para to do things, ayudarles you will learn the things to do it so y you tú no can be able sabes to cómo help. But hacerlo, tú normally you are the buscas one la providing manera, help, pero tú eres siempre el que but mayormente you are das not la used to ayuda, asking for help pero tú no estás because impuesto a pedir ayuda. why? I don't know. ¿Por Because qué? No sé. I think about myself, Quizás pienso de mí mismo, again, pride, envy, el be orgullo, envious. I don't know what is that, envidia, but if you are used de to tener being asked for envidia de help, alguien más. I Si think no we should estás impuesto a pedir ayuda, see the same, right? Like if people's asking me for help, why I si should ask alguien for te help? pide I should be ayuda, the one porque giving yo help, debo not de tener asking la for help. respuesta, no But debo de this is a pedir thought that ayuda. we should take out Pero of ese es our el minds too, pensamiento también que debemos de sacar de nuestras and get to mentes know how to delegate. y tenemos que We aprender need cómo to delegar be open-minded and y delegate tener more nuestras and trust. mentes abiertas para delegar Other más y reason why I confiar think más. Otra razón por la we cual don't pienso delegate que more no delegamos is más because es porque laziness. quizás tenemos flojera. We don't want to waste the time. No queremos We want gastar the nuestro things tiempo. done Queremos que and soon, sucedan las and cosas y we don't sean want to spend rápidas. time with others. Y no queremos tomar Delegate tiempo con otras personas. for Cuando me is spending delegamos, time teaching the eso person so that they significa learn the job tomar tiempo until con la they persona are para able que to do it aprendan in cómo their own. hacerlo
y ellos So lo that pueden means hacer I need to spend solitos. time with this Y person, eso significa yo teaching tengo que them, tomar tiempo con ellos, show them how to do the job, enseñándoles cómo and hacer el trabajo. doing Y this, esto, I think they will haciendo produce esto, patience. puede And producir in fact, paciencia. patience is one of the fruits Y of the por Holy Spirit supuesto, that we should have. paciencia es el fruto del So if Espíritu que debemos de don't tener. delegate Y and we si no start doing delegamos, this, spending empezamos time a with the hacer people, esto, tomando I tiempo con think las patience is going to personas, be a la fruit that's going to come out. It paciencia should va a come ser out un in fruto our que lives, in our salir de spiritual lives, nosotros, va a because we should crecer en learn nosotros. and we should be Y learn patience debemos and delegate more and trust aprender that the job paciencia will be done. y confiar que sí se va a hacer el trabajo bien. Point number 4, that why El I punto think we número should delegate more or why we don't 4, delegate more o is de por because qué we no think podemos that delegar más, delegate pensamos is quizás not cuando doing my delegamos job. es que no estoy Like haciendo mi my job is not to trabajo. delegate. My job Mi is to get trabajo the no things es para done. delegar, es But para my job que is to asegurar que las delegate. cosas son hechas, pero si mi And I trabajo think sí Jesus es delegated delegar. us, like, Y Jesús and Jesus delegated us to do nos things, and mandó a we should delegar delegate también. others. Y, Pastor Bill y was nosotros just to debemos hacer lo the mismo. scripture from Exodus chapter 18. Y Pastor Bill habló And we de see Éxodo Jethro 18, talking to Moses, that giving cuando Jethro estaba advices. You hablándole should a teach Moisés. others. You should find Tenemos que people. You enseñar should a otros, tenemos que do buscar this or a do otras that, personas, and hacer teach it esto y to el others. otro, y And it's pretty much enseñárselo a what Jesus otros. told us to do, Y es teaching lo que nos others. And dijo also, Jesús we hacer know this para passage enseñarle a very well otros. of Matthew 28, Conocemos where it says, el "Go therefore versículo and muy make bien. disciples of Y nations, dice, tenemos que baptizing ser them in discípulos the de name of todas the las Father naciones, and of the bautizándolos en el Son nombre and of del the Holy Padre, del Spirit." Hijo, And del number 20 Espíritu says, Santo, teaching them y to observe enseñándoles all that I have para commanded observar you. todo lo que yo te he And this mandado. part with teaching them Y is esa where parte de we enseñar should es donde start nosotros delegating more debemos other de people empezar a in our delegar a ministries, otras in our personas lives, en el and even in our ministerio, en houses nuestras and vidas, en wherever we nuestras are. casas, We should be donde quiera que estemos. delegating more. Debemos de And thinking about delegar these 4 más. points Y of tenemos why we que don't ver delegate, estos 4 puntos de por qué no delegamos. I think for me this is Yo pienso que estos the main reason son why we las don't razones por delegate las more. cuales no delegamos más. So just to resume everything, Ahora, para number resumir, 1 is because el fear. número Number 1, 2 is porque because we tenemos don't know how to temor, delegate. porque Number 3, segundo, because no we debemos cómo become delegar. lazy, or we have Tercer, laziness. We have quizás laziness that we don't tenemos want to waste our time flojera, teaching no others, queremos gastar and tiempo we think that enseñándole a delegate otros. is not my job. Y But que in 4, fact, que it's no my job to pensamos que delegate. delegar no es delegar, pero Okay, sí es mi Carlos, trabajo thank you. delegar. Gracias, All right, I'm Carlos. going to open up for about 5 Ahora minutes. Then vamos I'll a go abrirlo to a Reggie. preguntas, 5 What are minutos de some, preguntas are y there some other después things that hay otros you think puntos about when que you think, puedes or you want to pensar cuando respond to estás maybe something that pensando Carlos has o said? quizás que responder Why algo we de don't mencionó delegate? Carlos de por qué no delegamos. Si alguien tiene una You'll have pregunta, to unmute yourself. While you're doing quizás te that, tiene one of que the things that quitar I think el about mute del is micrófono. I Un used to punto que yo puedo procrastinate too pensar, late yo pudiera, yo to ask somebody to do esperaba something, mucho para and then I was preguntarle embarrassed a to alguien ask them. So I ended up por doing ayuda. it myself. Entonces me daba vergüenza, era muy Wasn't tarde good. y empezaba a And I hacerlo knew yo. that, I Y yo just didn't sabía plan far eso enough ahead. y no programaba las The cosas whales con don't suficiente delegate. tiempo. Pero ¿por qué? Es otra razón que no delegamos. I think sometimes it can be A veces puede just ser afraid of them porque saying no, tenemos and we miedo don't que want van to a hear the decir word no, no so y no we queremos just do it escuchar la ourselves. We palabra won't no. hear no. Entonces lo hacemos that can nosotros be an issue. solitos y no nos I pueden decir agree no. with you. I think that Quizás can be ese very puede ser scary. un punto. What Eso Wayne puede Gretzky say? causarnos temor. You Lo que never, dijo you Wayne never make a Gretzky, shot you don't shoot, or nunca something like that. haces el punto si no intentas hacer el punto. For ¿Hay alguien más Hispanics that don't para follow NHL hockey, he was a great hockey player. fue dicho eso, ese dicho por una persona que Anybody else want to just jugaba chime hockey? in? ¿Hay alguien más que quiere compartir o tiene un comentario? And I think Maybe sometimes, go ahead. oh, I think because sometimes we don't know the Yo person. pienso, quizá no Like, conocemos a la we feel persona like fear y, to ask y for help, tenemos miedo de pedirle ayuda, maybe because quizás, we don't know the person, and then porque quizás no sometimes conocemos we a las feel personas fear bien to ask, like, oh, can you y help me with decimos, this? And then maybe we podemos think, like, oh, temor maybe he said no, y and después it's a lo better mejor to me do va a it decir by que no, myself. quizás es mejor Yeah. hacerlo yo mismo. And Carlos, I thought your point was well taken. Carlos, pienso That, que tu punto fue muy bueno, We que clergy are nosotros, doers.
ministros And when you son personas said que hacen las that, cosas. Y cuando tú your wife said mencionaste, to you, Ruth said tu to you, esposa te dijo a well, ti, you're bueno, always wanting to do quizás for somebody tú else and you're eres not el que asking them to do for siempre, you. el que I haces think para that's a alguien más, point pero no that we pides need to make note ayuda of. para ti Okay, mismo. we just Tenemos que tomar nota de eso, clergy just que los they just need to ask ministros somebody. quizás no les gusta pedir ayuda. So, okay, well, if Ahora, you have any other Si questions, tienen otras preguntas, write them down and we'll come back. We'll have anótelas time at y the vamos end a for some regresar. general Vamos a questions tener and preguntas stuff. al final So para let's preguntas. go to Reggie. As I said, Reggie is Ahora the vamos a ir con Reggie, pastor at our Elkton el pastor Missionary en Church, el where he's pastor been en for over Elton 20 Missionary years. Church, y ha estado ahí por más de And 20 I años just have gotten to appreciate him and his y ministry. lo aprecio And so mucho I've y a asked su him if he ministerio would y le talk to us pedí on hoy the subject que pudiera of hablar con nosotros de what el punto, el what tema, happens when we don't ¿qué delegate. sucede cuando no delegamos? So, because sometimes we maybe think, it Porque a doesn't veces make any pensamos, difference by delegating. no tiene que, Well, no what hará happens? diferencia, pero ¿qué sucede cuando no Hey, well, delegamos? thank you, Bill. Appreciate Gracias, the Bill. opportunity Gracias por la uh, oportunidad to share tonight. de compartir hoy. I'm not quite as Y no estoy articulate as Carlos and, tan the 4 points buen and hablado the como 3 Carlos, illustrations que and, tenía los puntos y las all of that, ilustraciones de but, Carlos en I todo do lo have que a tenía, few, just pero maybe a tengo few highlights. First of unos all, just in comentarios. reading Exodus 18, Mientras leí um, Éxodo capítulo had an 18, idea that tuve una I idea think que Moses quizás was Moisés doing what he thought was right. estaba haciendo lo que And él felt pensaba like, que estaba bien. This Y is how dijo, you do it. así se debe de hacer. And I don't know, I didn't really study to see if Y no did he have estudié demasiado someone come de along and esto. say, okay, this Si is how you're supposed to run alguien le this vino con él y le dijo, así organization debe de called the ser Israelites. esta organización de So los he's only israelitas. doing what he knew. Y él to solamente do. estaba haciendo lo que él And, conocía. so I think that kind of dovetails Y into what pienso que Carlos eso said, habla is there's un not poquito a lo really que a dijo clear Carlos, que track no hay una manera of how do we do clara this thing called quizás de delegation. cómo se hace esto de delegar. And I think as a Un, result of that, un there's manual a number of quizás. things, Y el and I certainly can resultado, speak y yo puedo hablar de esto personally to this, personalmente, de even esto, as reading some aún of the things that mientras Bill shared with me just really leímos resonates de lo with me. que habló Pastor Bill. So just going kind of through those, Y hablando de I esos think one of the puntos, results uno de los of lack resultados of dedication is that de la the falta de leader dedicación gets es que el tired. líder se cansa. That there just comes a point, I Y think, viene un where punto cuando you just get, you are just quizás exhausted. estás exhausto. And I believe that leads into a couple of Pienso other que esto parts to this, llega a otras where partes de del what problema needs de to get delegar. done doesn't Lo que necessarily get necesita done well. hacerse no se hace It may bien, get done, no está bien hecho. but Quizás not se well, hace, pero no bien hecho. because Porque you're spinning a lot of plates. Porque estás tomando, tienes muchas and cosas pasando en tu you, vida I think the work, y el in a church trabajo en una setting, iglesia, there's almost casi como maintenance, que you just hay un maintain mantenimiento que what you solamente have. quieres mantener lo que tienes. And so I feel like there could be Y puede haber even a stagnation of quizás un ministry, estancamiento en el because, ministerio. ¿Por qué? you're at your Porque end. tú You can't, estás al punto máximo. somebody can't come with you Nadie puede come to venir you contigo with the contigo idea of para ministry, una idea because de you un feel like you ministerio have to porque put tú that sientes plate up que there and start spinning that tienes plate que empezar again, a darle or an vuelta a additional otro plate, plato o instead otra of cosa, otro trabajo, en lugar embracing maybe a new de ministry and abrazar saying, un you ministerio go nuevo y for it. decir, bueno, tú Go hazlo. ahead. Si And es you tu do idea that. y alguien viene al ministro y dice, So it becomes quiero kind of una idea, a déjaselo, suéltaselo. unfinished ministry. Y a veces es como empezar I el don't wanna say ministerio, pero no mediocre, but it terminarlo, really could feel that pero way. quizás puede Like, ser como medio the hecho, energy is gone, que la energía ya se which means fue, that, que significa you're que kind of just going through the motions. como que estás So I pasando think nomás that's, por el part of movimiento that de lack lo que of tienes que hacer, pero no delegation. puedes con más. I Y eso see puede ser in un that as resultado well de that, falta de delegar.
Y And también veo, in my case, just to be, y en mi caso, I'd say, just to be honest with you, para hopefully I ser have been honesto honest already, contigo, y but quizás he sido honesto, to be frank, pero ser it muy starts to franco get empieza some a resentment build ser up como quizás where un you are, because you are resentimiento doing it all porque tú estás haciendo and todo nobody can really y see that you're doing nadie it all. puede ver que tú lo estás haciendo todo. So you're doing things Entonces estás behind the haciendo scenes, cosas atrás que nadie people will walk in ve y alguien puede on a Sunday entrar morning and en un everything is domingo open and everything y is todo up está and everything, abierto y todo the está snow shoveled, prendido the y coffee's todo, on, the lights are on, the heat's está up, la luz es prendida, el and no calentador one está looks, prendido no y one todo lo thinks hizo el about, well, ministro who does y all nadie that? piensa, ¿quién hace todo eso? And so if there isn't that Y si communication, no hay esa or even that comunicación discussion o ese with plática other leaders, con I otros think you líderes, can kind of get puedes resentful sentirte como con un in that, resentimiento. and I think that can be a result of Y that eso lack puede of ser un of resultado de delegation. falta de delegar. I think it also stems from Y también uh, quizás viene those to the people around you de las that personas maybe que están see that alrededor, que ven eso, that load on you, but have no ese idea what to peso do. sobre And ti, that's pero kind of no what saben Carlos qué talked about. I hacer. think Y de eso even habló Bill mentioned at the beginning. Bill y We Carlos don't ask for mencionaron help que no pedimos ayuda. because ¿Por qué? I can tear down all the chairs Yo lo in the puedo sanctuary. hacer I todo. can Yo take care of puedo all the guardar tables las in the mesas. Yo puedo multi-purpose. guardar las I sillas. can vacuum Yo the floors. puedo I can, aspirar I las. can do all that. Yo puedo hacer Um, todo eso. But there are people that are just Pero waiting hay otras personas que help. están esperando para ayudar. So I think there's can be some Y resentment with quizás the puede people haber un around us that we're not resentimiento asking, con las personas for alrededor de help, nosotros que no and les maybe estamos they don't pidiendo feel ayuda like they y can que step in. ellos no And like sienten que Jethro, I la really confianza appreciate, de ir y for hablar. Moses to listen to his Y father-in-law. gracias que Moisés escuchó a You know, su suegro. My son-in-law doesn't Y necessarily mi listen to my advice. cuñado, mi yerno But, quizás no escucha mi consejo, Moses was pero humble enough to Moisés listen. fue humildemente And para I think it escuchar really changed the direction of y the cambió la of the Israelites, dirección de in los that regard, just israelitas, in working through the daily things. trabajando en las situaciones diarias. Maybe to listen, Cristianas. maybe not listening is a Y result quizás of that otra cosa lack of es that no delegation. escuchar el consejo también puede causar also a la feel falta like, de delegación o There's de a delegar. sense of Y quizás hay un sentimiento nothing really getting accomplished, de que nada se va a and cumplir usually it results y, in a decline y of eso ministry. There isn't causa really a que se stagnation, it's empieza almost a a bajar decline, el ministerio. of that. And I think maybe the biggest thing is I think Y yo about this, pienso and que I've really been trying to la mejor, la cosa to move más away from grande this lack of delegation and not doing it myself just in the last couple of years yo is I think es, the biggest me, result perdón, of lack of delegation el is resultado de not no developing delegar leaders. no es no There isn't hacer crecer a there's no otros one líderes. to take No up hay the alguien mantle más que puede when you tomar leave la because you've antorcha done it y all, dirigir porque and tú lo has hecho todo. so I've really come to grips with that Y in ahora my own lo ministry entiendo here, en mi is, ministerio. you know, Es who's going to que take up the mantle. So I ¿quién think va a agarrar la real, antorcha cuando yo me vaya? a dangerous result Y of ese lack es of delegation algo is peligroso cuando no se lack of delega, leadership. que hay falta de Leaders are not being developed líderes. Los líderes because no se we're están not formando porque asking them nosotros to come nos alongside of us, estamos diciendo que vengan so that con we can mentor nosotros, them. caminen con So there nosotros isn't para que a los sense vayan of mentorándonos. mentoring Y quizás happening no because hay we're not asking people to mentoramiento sucediendo porque things. no le estamos And pidiendo a las sometimes it personas is que hagan las very cosas. some of those simple Y things quizás that they would son love to cosas do, and it's in pequeñas their que les wheelhouse, gustaría and it's hacer. not in ours. It's and so even finding those places of Aún encontrando ministry esos where someone can lugares step en in. ministerio donde alguien And, puede entrar y trabajar. And I do think I appreciate Carlos, you Y talking about aprecio a Carlos the fear aspect que of losing mencionó del control temor de and, perder el control, the sense of they're del not going to el do it sen- the way I el- do it. pensamiento que no They're lo van a not hacer gonna- como yo and lo it hago, might not no be lo as van a hacer, good no va a ser in my tan mind bien as somebody else. en mi mente But como I think alguien más lo that's part hace, of pero the esa es danger of parte not del delegating. peligro de no And the result delegar. of that then is Y el this, resultado ego thing es algo de that we nuestro have, ego that, que tenemos we que can do it better. nosotros You know, I've podemos been doing hacerlo this for 20 mejor. years. I know Yo lo he exactly what hecho I'm por supposed más to de do. 20 años. Yo sé
qué es lo que debe de and nobody else can do it hacerse. as good as I Y can. nadie lo puede hacer tan bien como yo. Now, don't ask my wife No le preguntes a that mi because esposa. she would definitely Allá have a definitivamente different tuviera un look on it. diferente punto de So I vista. feel like Ahora, there's some of veo those, to me, the que biggest thing is the esas lack of son las development of cosas leaders. más grandes, en la falta de desarrollar a So that's what I have. líderes. Entonces, eso es lo que yo Okay, quise thanks, Reggie. compartir. All Gracias, right, Reggie. let's Ahora, respond with maybe vamos a some responder questions quizás or con other algunas reasons. preguntas What o are the otras results razones que of the son los lack of resultados delegation? de la falta de delegación. No sé si me escuchas, Carlos, pero yo tenía una pregunta. Reggie, one of the things Reggie, I'm trying to think if I picked that up una from de you, las is cosas maybe a que quiero feeling that sacar de you were ti, talking about Reggie, que the quizás idea estás hablando that del leaders can become pensamiento critical que líderes pueden ser because, quote, críticos nobody's helping. porque nadie está I ayudando wonder, o when tener my dad said, resentimiento. if the Y pastor would cuando mi only papá tell me us what he dijo wants us to do, esa I vez, wonder if si el the pastor pastor was saying, solamente me nobody in this pidiera ayuda, congregation will help. entonces quizás el pastor está pensando, a lo mejor nadie me va a You- ayudar. anything else you Yeah. want to say about that? ¿Quieres añadir algo más a ese punto, Reggie? Do I think I really Pienso feel like que that's, y siento que that's eso really a es two-way street. es and un to camino me, de it dos starts with vías, communication with the pero todo leadership, empieza con la comunicación con los and líderes with the board y con to las begin mesas to talk directiva about para that, empezar a hablar de eso, even to, aún para, I've learned a little bit y he along those aprendido un lines, poco, is to say, okay, es de that's a decirles, bueno, great idea. We're going to have esa es this una idea conference, buena, we're going to have vamos a this tener esta event. conferencia, este evento, Who's gonna ¿quién do these parts of it? va And a just ser sit todas back. las partes de esta y sentarnos And what I find y very lo que refreshing veo is that after a y me moment's gusta hesitation, there are people that que say, well, I después can do that. de I que could do dejo eso So en la I mesa, think there is that alguien dice, sense yo puedo, of entonces siento asking que hay que and preguntar maybe even being y quizás ser, content with the results, estar or contentos even con the los content of, resultados okay, o there are contentos certain con, aspects of quizás hay this event aspectos or what we're de este doing evento, de lo que that se está maybe haciendo, doesn't que need to be quizás done. no necesitan ser And hechos so por we're el, just, that part of it we're not going to do because y no one quizás stepped up eso no to lo do vamos a it. hacer porque nadie And dijo que ellos iban a ayudar believe it or not, en esa área. Y the event still happens. créanlo We o still no, have worship. los and, eventos suceden heaven forbid, nobody makes coffee on a Sunday o morning. I know quizás that'd be alguien no hace dramatic. café. And Quizás I estoy have my siendo pour-over dramático, coffee in my office, pero so I get my yo coffee no tengo matter mi what. café But, en mi oficina como a mí me so gusta, I think pero there has to be that hay communication though, esos with detallitos. the leadership. Tiene que ver And esas maybe there are pláticas con el people in the liderazgo y wings quizás hay that the personas leadership que están knows esperando about que that los say, hey, líderes well, I know conocen, que that, dicen, pues Nancy yo could, sé que tal y she tal would sabe probably cómo love to hacer do esto. that. Le encantaría But hacer eso, to be asked. pero So I think pero that communication tiene though has to que happen. preguntarse, tiene que haber más comunicación. I like the idea of Y me gusta pastors la or idea leaders de los divvying líderes o up, pastores de dividiéndose, Sonia for the sake of Hispanic, compartiendo, for sharing various compartiendo aspects of diferentes ministry, aspectos del where you ministerio, might say, Sue, donde would you quizás be vas a willing decir, to do Sue, the ¿puedes coffee ayudar a on hacer el Sunday café, morning? Sue, los Now, my domingos? problem Y mi has been, I problema love to sería, work. a mí me gusta I don't trabajar. mind picking up the A mí chairs, no kind me of fun, gusta, throwing the tables around, that's kind no of me fun, molesta hacer setting them trabajo back así up. de poner las But mesas, I quitar do las know, mesas, poner Reggie, las what sillas, you were quitar las mesas. saying, Pero yo entiendo, Reggie, lo que dices, that's where our que allí kids, es that's donde where nuestros hijos the young adults, young y los youth in our jóvenes church can learn to work. pueden You ayudar know, a it's aprender interesting. Try this a on a Sunday trabajar. morning, okay? We'd Intenta like esto un somebody to stay domingo. after Yo church quisiera and que help unos us se queden take down después de la the iglesia para chairs que and quiten move las them to the mesas side. y moverlas a un See what lado. response you get. Y mira Or la respuesta que tienes. say, O di, after church, we need to take después de these la chairs iglesia down. I necesitamos need 5 bajar. volunteers. Necesito 5 voluntarios If para you hacer ask for algo. 5 Y volunteers, si you'll get pides it 5 done. voluntarios, If you lo puedes don't, hacer. Pero you si may no end up pides, doing it. But that's part of quizás tú lo vas a delegation. hacer. Pero You eso es help parte people de la become a delegación. part of the whole thing. Puedes Okay, ayudar what a las else? personas que What sean else? parte What other del questions maybe trabajo. do you have ¿Hay for otra Reggie? pregunta que tienen para Reggie? I like that leadership development thing. Me That's good. gusta eso de desarrollar This kind of líderes. ties Ese in es with un both bueno. of them, but I Doug habla un think there's poquito de los it goes dos back to temas the fear that y dice, Carlos talked regresa about. al temor.
I think de pastors lo que habló Carlos. Los pastores have a fear tienen temor that que people will think they're not personas doing van their a job. pensar que no están haciendo su You trabajo. know, if I delegate, Y si Look. delego, bueno, that's what we pay you for. para eso You know, that's te what we pagamos have a you for. ti. Para eso No, tenemos a it's ti. not. No, So no there's es. there's an education Entonces process hay that has to una go with that, educación que and it tiene does start, que as Reggie said, ap- with the leaders. aprender eso say, de los líderes. You know, here are some areas where Aquí están unas I need áreas some help. The church needs some help. donde la iglesia How are we necesita gonna do this? ayuda. ¿Cómo vamos a hacer esto? But, and I know you would agree Y with yo this, Doug. sé que tú Pastors estuvieras de still acuerdo de need esto, to Doug. see that it Los gets done. pastores The job todavía gets done. necesitan sure. asegurarse But that que does not se hace el do it. That is trabajo, part of pero our job. ellos, But I remember esa es talking parte de nuestro with the trabajo, pastor one pero time. I asked him yo about his hablé con un goals. He said, pastor "I'd like una to have vez de sus metas a y kids el pastor store, dijo, yo quisiera tener you know, una like an escuela para after-school niños program." But he o says, un "And I programa can't para get niños the después de la deacons escuela, or pero no whoever, puedo, was, los to clean out diáconos the no broom closet." están, no pueden limpiar el cuarto. What? ¿Qué? Clean the broom closet out Ah, yourself then. Tú Okay. limpia el cuarto entonces si quieres ese Right. ministerio. So whether I we wanted to still are share, responsible. I shared 2 weeks ago from, now I'm not going to remember, Acts 6, I believe, when the apostles were basically confronted by the disciples saying that there was some favoritism going on between the Jewish widows and the Greek widows, and who there was like favoritism being shown, but that the disciples or the apostles had to come up with a solution on how to resolve that issue that was going on between the favoritism. So I'm going to translate real quick. Yeah, you go ahead. Estaba, nomás solamente mencioné que hace unas semanas yo prediqué de un problema que sugirió entre el sirviendo las mesas y dándole alimento, me imagino, a las viudas griegas y a las viudas hebreas, y había como un comportamiento, un problema que estaban teniendo porque habían crecido tanto. Entonces escogieron a 7 hombres para delegar ese trabajo de servir a las mesas, porque el trabajo de los apóstoles era enseñar la palabra, instruir. Entonces, a veces lo que están mencionando ellos, concuerdo con eso, en que a veces la congregación dice, pues el pastor debe ayudar en todos los eventos, tener el control de todo lo que sucede, cuando al contrario tenemos que aprender a levantar el peso, quizás quitarle un poco del peso al pastor para que él pueda prepararse más con la palabra. The second part of what I was sharing is that in the story of the widows being attended correctly, the apostle says, it's not just for us to stop teaching the word. It's to serve tables. And like, I feel sometimes the congregation, like I think Doug said, or that sometimes the congregation wants the pastor to have his spoon in every single pot, instead of taking that and saying, we'll help you with this, or we'll run with this for you, or we'll, but I know it runs both ways. There has to be that communication, but that expectation that the pastor has to be at every event, speak at everything, it's like, it's sometimes, it sounds awful, but it's unreasonable, I guess, of the congregation to, or there's a better word for that, but unrealistic. Okay. Unrealistic. So I guess that's just, I wanted to share that I agree with everything that's being said, but also it's a two-way street, that the pastor has to learn how to ask too. Sure. And sometimes he's going to get no, but sometimes he's going to say get yes. So this, And it's important, pastors, that we train so our es congregation. You can approach importante, organizations pastores, que debemos de entrenar a los what did Paul say líderes. pastors need to do? ¿Qué es lo que dijo And help Pablo them que to tenían que see ser los it's not pastores that we're para lazy. ayudarles? No es que somos flojos We los need to lead pastores, the congregation. pero I think necesitamos a Margarito dirigir had la a question. congregación. Y pienso que Margarito tenía una pregunta. Margarito?
Margarito, ¿tienes una pregunta? O Is si somebody pu- communicating with Margarito? ¿Alguien se está comunicando? Yeah, did you have a question, Margarito? ¿Tiene una pregunta? ¿Cómo? Bill, there's a text from Martin that he Hay un wanted to share texto something. Yeah, Oh, de okay. Martín it que was Sonia. quería It compartir. was Oh, Sonia fui that- yo. that Oh, Ya. it was Sonia. shared me. it, shared it. Yeah. Yes. Okay. Okay. All right. Bueno, Bill, Margarito, can I si just quieres make mandar un one other texto comment about al- that? Go ahead. en Um, comentario, In talking about a lo mejor the- puedo the compartirlo. delegation, Ok, Reggie it was, speaking. Reggie está hablando otra vez. a few months ago, Hace that, unos meses I atrás brought que in- we brought in an additional staff and nos associate. And trajimos there a was un a asociado Sunday morning, I y hubo un specifically domingo cuando was not on the específicamente stage yo no until estaba I was enfrente ready to preach. hasta que iba a predicar I didn't do announcements, I y didn't no lead hice worship, los anuncios, no um, dirigí I la didn't, alabanza, lead the prayer. no dirigí la And oración. that was the first Y time esa probably fue since la primera uh, vez desde the que year pre-COVID that I antes hadn't been del on COVID stage que yo on no Sunday había morning estado except when I was on en vacation. el plataforma And it felt great. But y it se felt sintió weird bien, pero se sintió raro because I al did mismo feel like tiempo porque I- sentí como que I should yo be no doing something. debo de And estar I did. haciendo I algo. preached, Y but sí, hice algo, um, prediqué, you know, it's one of those opportunities pero son where to esas see son that, oportunidades donde podemos ver wow, que it really que can sí happen puede without suceder me sin mí manipulating metiendo, and orchestrating manipulando o everything. So it was really, dirigiendo todo. it was Entonces, eye-opening for me, and me ayudó a people even mí commented on that que they las appreciated personas the fact that comentaron que it wasn't the apreciaron Reggie show. que no fue el programa solo de Okay. Reggie. Doug Collins. Doug ahora Conley, va a Doug hablar. Conley. Conley, el pastor Probably the Doug most Conley de prolific author Evergreen, in the missionary church. que ha Has, escrito muchos 30 to libros. 40 books out there. Tiene como 30 o Bible 40 studies, libros writes de for estudios bíblicos. a Escribe number of the presses para that you read about. And, varias pastored empresas, at, impresorias. in Sterling Heights and also at Davison, and most Fue recently pastor at en Sterling Evergreen Heights, en Church here in Lowell. Davidson y ahora está en Evergreen, So I've en asked la ciudad de Doug to Lowell. talk about, So le pedí a because Doug you see que, this in this Exodus y 18. se mira esto en Éxodo capítulo 18. I thought that was my job. Yo pensé que era I mi didn't think I trabajo. could delegate that. Yo no pensé que podía delegar eso. And I think we struggle with that, pastors. Y batallamos con eso So, como Doug, talk to us pastores. about what we Ahora, can and Doug, cannot por favor, delegate. dinos qué podemos the- delegar y the qué es lo que no podemos discussion delegar. Y la we have been discusión, having, dice Doug, actually merges into what, que habla de a mucho lot de of lo what I que wanna yo say, quería and that is, compartir. Era que about 10 years hace into my 10, ministry, cuando yo estaba I ya 10 adopted años en a el new ministerio, life adopté verse. It was really a un ministry verse, versículo but it is para the words mi of John the ministerio Baptist in que John dijo Juan 1:19, where en he Juan says, 1:18 I am cuando not the dijo, Christ. yo no soy el Cristo. And that Y became ese fue kind of my go-to verse for many mi years. texto por And I muchos still pull años it out favorito. every now and then. Y a veces I am lo not the Christ. menciono otra vez, digo, yo no Do soy I el want Cristo. Christ Yo quiero que Cristo, as the unseen participant in every meeting in our como el church? participante Yes, en I do. cada junta But que I'm not the tenemos, sí, Christ. pero yo no soy el Do I Cristo. want Christ in Yo quiero every que Bible Cristo study esté and en youth cada meeting estudio and bíblico, kids reunión de program in our jóvenes, un church? programa de los niños Yes, I de la do. iglesia, But sí I'm quiero, not the Christ. pero yo no soy el And Cristo. I slowly Y began to um, delegate poco a poco more empecé a and delegar more más y responsibility más responsabilidad to other people. Now, a I'm not great otras at it, personas. okay? Y no lo hago I muy have a bien. hard time saying no, but Yo I keep in se me hace mind, difícil I am decir not no, the pero Christ. yo I'm not pienso siempre, Jesus. yo no soy Jesús, yo no soy el Cristo. We built a new building Y in 3 of the churches I pastored. construimos We built a new building. nuevas iglesias, each of nuevos the edificios times en cada 3 de las I iglesias donde Told estuve. the Y board yo le dije a la mesa was not going directiva, to be on the building yo committee. no iba a estar en el Now, I comité thought a para couple of them were going to edificar. have a heart attack. Yo pensé que that I wasn't algunos gonna be iban on a the tener building un ataque committee. de corazón But I porque yo no iba a said, estar en ese comité, pero yo les I dije, trust you. yo I'll be confío en available to ustedes, you for yo whatever voy a you estar want to do. dispuesto si
para si give quieren you hacer my algo. insight if that's Yo what you les need on doy certain mi things. consejo but en unos puntos, You pero guys are ustedes, gonna build the building. ustedes van a And edificar el edificio. It happened Y without me. y just sucedió like sin Reggie. mí. Uh, Así como dijo Reggie, sí, church sucedió went sin mí. without me. La iglesia And siguió I adelante think it sin mí. was a matter of Y esto fue un trusting punto de that confianza, group of individuals confiando en las to do personas what pleases que Christ. lo I que got a le little agrada a criticism Cristo. for it, Y you quizás know. me criticaron a mí. Pastor, you're not- Oh, why el aren't you on the pastor, ¿por board qué committee?" no estás en ese But I comité? determined to Pero yo focus fui on what determinado a God hacer lo called que me Dios me to llamó do, a hacer, not what no other lo que people wanted me otros to querían do. que yo hiciera. So, what can we Entonces, delegate? ¿qué podemos Well, delegar? Bueno, I don't know if I can tell yo no you, sé qué puedo, but si te puedo here's something I decir, do pretty pero regularly. aquí es algo que yo hago Go to a regularmente. coffee shop Voy or a a room in the church una where you won't be disturbed, if cuarto that's donde possible, puedo ir or y nadie go me vaya a somewhere where estorbar, you're a ir a un cabin lugar where you're away donde from estás people, solo, quizás un and sabático, write quizás, down y everything escribir you todo do lo que tú as a haces pastor. como un It may pastor. take you a while to do that, Quizás va a tomar because mucho some things tiempo, will come to your mind porque as algunas you cosas van a venir a think tu about it. mente But just mientras write 'em piensas down. en I esto. mean, if Y you unlock escríbelos. doors on Sunday Si morning, tú write that down. quitas el If candado you de las run the puertas bulletin and o fold the abres las bulletin, puertas write that down. o doblas los If you boletines o si play the tú guitar and lead worship, tocas la write all guitarra that y down. diriges, escribe And, todo. And then, Y once you have entonces, that list, ya después que tienes la lista, pick out three escoge things, tres Just- cosas, tres cosas that you know que you tú can find other sabes people que to do. puedes encontrar a alguien más que pueda And hacerlo. Work on it. Y trabaja to en them. ese punto. Talk to Trabaja, somebody. habla Even con ellos, Write some names down escribe nombres and try to get those three y things trata off your de quitar list. esas cosas de tu Uh, lista. It's not easy. No es fácil, But just work pero on those three trabaja things. There's en no esos no secret secret formula or anything No hay like that. ninguna fórmula But take secreta, a look, a pero realistic look mira at what you do lo realísticamente and start a lo que haces taking y some things off. empieza a quitar cosas. If a new Si expectation arises, una expectativa Pastor, nueva, we have this great pastor, ministry we think we ought to have, tenemos este ministerio and we're nuevo que counting on debemos de you tener to do y it, estamos is the confiados que implication. tú lo puedes hacer. Eso es lo que están I diciendo. will say, Yo les people, diría a las personas, we're not going to start a new nosotros ministry vamos a empezar un ministerio nuevo until hasta God que raises up leadership for Dios that ministry. crea los líderes Now, para ese sometimes ministerio. Y a that new idea veces dies right there. esa idea se muere así, Sometimes pero a those veces people who had that esas say, personas que "Well, we tienen could do la this." idea, bueno, in- nosotros lo podemos In one hacer. church, Y en una iglesia a group of donde estuve, two un couples came grupo, to me and they dos said, parejas "We have a dijeron, lot of single adults, tenemos post-college muchos adults, adultos and jóvenes que we salieron would de la like to have a universidad ministry y quisiéramos to tener un those. We ministerio like our para church to have a esos ministry y to queremos those que nuestra adults." I said, iglesia "That is tenga a un ministerio fantastic para idea." esas personas. Esa es una idea I fantástica. said, "But I Ahora, can't do pero it." yo no lo puedo hacer. I said, "You pray with Tú me ora conmigo that God raises up para que leadership Dios crea for los that kind of líderes ministry." o Well, they ins- prayed and God dirija a los put that líderes burden y Dios on their puso hearts. And esa those two carga couples en ellos y esas dos built a parejas ministry. crearon un ministerio. They had 60 or Ellos tenían 70 60 a 70 single adults, older single adults. adultos que no Many of estaban them didn't even casados, go to our church. que no They venían came from aún a other la churches iglesia, because venían de their otras church didn't have iglesias anything porque like su this. iglesia no And tenía un ministerio That así para los ministry flourished. jóvenes adultos y eso But I creció. wasn't. Now, I would Pero go yo once no in a fui while. parte de eso. I Yo would iba a encourage them. veces Oh, I y think yo that's los a great animaba y le decía, esto thing es to do with una people who cosa buena que están volunteer haciendo and con las that you personas que delegate son responsibility voluntarios to, give y que them estás delegándoles, praise, not esta, overdo darles it, but ese, let the esa congregation know. Listen, we alojos o no sé appreciate cómo decirlo bien. the Decirles fact que that aprecias Joe was here el this trabajo, morning que and had Joe all the estaba snow aquí en la shoveled off mañana the y walks tenía before any of us toda la banqueta limpiada antes que I mean, llegáramos. there's nothing wrong with that. No hay Paul, nada the Apostle mal en Paul, eso. El was a apóstol great Pablo dijo, appreciator
Él And I apreciaba a think las that personas lets y people eso know, oh, not le only deja do las I, personas saber can I que volunteer solamente and be puedo used, ser voluntario, but ser somebody usado, notices pero that I do alguien that. lo And, reconoce que and lo give them hago some, y darles praise for y doing that. darles, alábalos por lo que están haciendo. Talk to your board. We Habla already con tu mesa mentioned this. directiva. Ya If se you're mencionó stressed esto. out, Si tú estás estresado, if your wife and family are si tu neglected, familia está siendo descuidada, you're doing too much. estás haciendo And demasiado. cross off, start Y getting empieza a some things quitar off of that cosas list. de esa lista. Some things I A found out, veces some things I can cross off, encontré que yo nobody even podía notices quitar that they're y not done nadie anymore. no nota que no los And if está they do, haciendo. then you say, well, you know Y what? si le I dices, just couldn't do si it. alguien te I dice, couldn't do pues it noto anymore. que no hiciste And if eso, you'd like les to puedes do it, decir, pues I'd be ya no happy lo to have puede you do hacer. it. Y le puedes decir a la Sometimes it persona que works, lo sometimes menciona, it tú lo just puedes might. hacer si So puedes. A if it veces dies, se it muere dies. algo porque no se hace, pero a Work veces se va a on morir. those Trabaja en 3 esas things, then pick 3 3 more. puntos y después I guess those escoge are the 3 things más. we can Entonces, esas son las delegate. cosas que podemos Now, delegar. Ahora, work. I also, yo when I look también, at that list, cuando veo esa I lista, also, también I also look for things that I don't like busco to do. cosas que no me That gustan may, hacer. that may sound a little Y selfish, quizás but, eso se va a escuchar como and egoísta. if you don't like to go to Y board si, meetings, y si no te I'm gusta ir a sorry, you las probably mesas can't cross that directivas, off the pero list. eso no lo puedes What is quitar de going tu on here? lista. So Entonces, tú you just have to say, tienes que decir, I don't like to do this. no me gusta And if hacer you esto. can, get it Y off si your list. puedes, quítalo de tu Um, lista. I've done that several times. Yo he hecho eso And varias not always veces. does it work, but Y no sometimes it siempre does. funciona, pero a Now, veces sí what funciona. can't we Ahora, delegate? lo que no se puede And delegar. that's probably more Y important eso than es what we probablemente can. lo más importante de lo que To sí me, podemos. Lo que it's a no podemos matter of delegar es un identifying punto de the key identificar elements of las your cosas calling as a claves pastor. de tu llamado What are como the pastor. things ¿Qué son that las you áreas alone que can solamente do? tú puedes hacer? I would think sermon Yo preparation pienso que preaching preparando sermones, should be on that list. predicando, Now, don't be a debe de lazy estar en esa pastor. lista. No seas un Uh, pastor flojo. I'm really shocked Yo sometimes at how estoy much, sorprendido de how cuánto often y qué some tan of our seguido pastors are out nuestros of their pulpits, pastores or están fuera they del have a púlpito. missionary speak, O which is quizás fine. tienen un This llamamiento, guy's not algo de picking las up. misiones. Está pagando el teléfono, parece. They have a missionary speak. They have Tienen algo de a misiones, ministry ¿no? leader speak, O which is tienen a fine. misiones, But o misionero a hablar, give up o your un pulpit. visitante, Guard your pero no pulpit. entregues So, tu púlpito, but you guárdalo. need time to Pero do that, necesitas también to tiempo prepare, para hacer eso, to para preach, preparar, para to predicar, pray, para so orar, that that's ready to go. para que eso Key esté listo. leadership roles Este, are part of your posiciones de calling. liderazgo son de tu llamado. Leading the board meeting, if that's the way it is in your Dirigiendo la church. mesa directiva Directing the en tu ministry of the iglesia, church, that's part dirigiendo of el that. ministerio You de la can't iglesia. delegate that to No puedes somebody else. delegar eso a alguien más. Calling on people in Llamando a crucial personas situations. en If there's a puntos death, if there's a cruciales, si hay serious una sickness, if muerte o there's a una serious enfermedad surgery, o una these cirugía pastors que va a wanna be suceder, there. como We pastores should be there. debemos de We are estar ahí. shepherds of Somos the los flock. pastores de las So ovejas. those things are part Entonces, of, esos son those parte de elements are part esos of elementos son the parte de essential nature of de your la calling as a parte pastor. esencial de tu llamado Um, como pastor, de tu Running and ministerio. folding the bulletins is not one of the essentials. Doblando los boletines no Now, es I've done it. parte. Yo lo he hecho. Reggie, Bill, we Reggie, all talked about it. Bill, But todo sometimes hemos hablado de you're esto. the one A setting up veces the tú tables eres or el que helping setting up estás the tables or the acomodando las chairs or mesas whatever. o las sillas. We Quizás have tú to vas a step hacer, up sometimes. tenemos que hacerlo a But veces. Pero if it's all the time si and es you siempre are the one doing y it tú all eres the el que time, siempre lo estás haciendo, then you need to entonces get that off your list necesitas quitar eso de and tu lista find some people, pray y about it, encontrar a ask personas, God to orar lead you to some people y who will que do it Dios te dirija a well, las personas who que lo will van a do it hacer bien reliably. o que lo van a hacer And constantemente. maybe, Bill, to
just kind of Y go quizás into para the hablar de ti, Bill, discussion part, de lo que, maybe de la other tiempo de key discusión, elements of your otros, calling. What is it that otros you puntos men claves and de tu women feel like llamado, you que cannot son que no delegate to puedes someone else, that delegar you a are the alguien one más. responsible to do? Tú eres responsable para Yeah, eso. that's Quizás good, que Bill. va a Do ser you otro think- punto. Bill, I've or tried to Doug, put myself in Moses' spot. yo me puse, Do you trato de think the ponerme en los mental pies de Moisés. shift Mentalmente, from what he el cambio thought de lo he que was él supposed to do pensaba que to debería de what ser Jethro a lo que suggested he Jethro do? sugirió que Was hiciera, that maybe one of the eso biggest fue shifts uno de for los him? unos cambios I más think it was grandes a para él. liberating Pienso, shift. pienso que eso To lo say, liberó, ese cambio, Wow, cuando dijo, wow, I don't yo no, have to do no tengo que all that I've been doing. hacer todo lo que he I estado can haciendo. actually Puedo trust other people, confiar a trust otras the Spirit of personas, God in other people, confiar en el Espíritu Santo que está en las to otras do personas para what I hacer was doing. And, lo que and it yo goes estaba back, I mean, it haciendo. goes kind of Y back se to what regresa Carlos said. para atrás You lo know, que we don't dijo wanna lose Carlos. control, No we don't queremos wanna be perder el thought of control, as, no queremos oh que my piensen las goodness, you personas, know, ay, Pastor Doug, he's so el wonderful, he pastor does Doug everything, and está tan he's bueno que he's hace just here todo. from morning till Él night, está 7 aquí days a de las week, and never mañanas a la noche, takes a day 7 días a off, la and isn't semana, he a nunca great pastor? No, descansa. he's not. ¿Es un buen He's, pastor? No, he's That's killing what- himself. porque se That's está what Jethro matando a said él to Moses. mismo. Yeah. Y eso es lo que le hizo el I suegro de still think Moisés a él. it's, you know, I just still think that's really a Y biggie. Whatever todavía the pienso que head eso will es un área allow. muy You grande. know, sometimes he talked about A folding the veces bulletins. hablamos Sometimes de we do doblar that los stuff boletines. because A it's veces easy, hacemos eso porque es Right. fácil, but we're paying a really high price. pero setting. estamos pagando muy Setting up the tables is grande easy. precio. I mean, Yes. Poniendo las mesas you es know, fácil. it's kind of, and you feel Es- like you're doing something, you know. Y you sientes look que and estás haciendo something is algo. accomplished. Algo Right, se you're hizo, right. pero Church is paying a high price for that. estás Yeah. pagando un precio grande Okay, porque what no other estás questions? atendiendo las You cosas could que debes de probably, atender. you know, if you go ahead and speak it if you can, or you can write on the chat room Puedes down below. mencionarlo o lo puedes decir en el chat. Si tienes una pregunta. I mean, I'd like to know what A mí me some of the gustaría other ministry leaders and escuchar pastors los otros líderes think o are pastores essential piensan elements que of their son ministry that cosas can't be esenciales para su delegated to other ministerio. people. ¿Qué es lo que no pueden delegar a Would you otros? think that would be a Reggie legitimate dice, question to ask ese es your leadership algo legítimo para as preguntarle Oh, a tu position of, liderazgo. of authority? Absolutely. I think Sí, it would pienso be que sí good for puedes them preguntarle a for la mesa you to a say los to líderes them, para decirles a ellos what is the most qué important es part of lo my más ministry? importante del What are the things ministerio, qué son that las you want me to do que tú well quieres que haga bien and that God has called me y que here. Dios me ha llamado do. a hacer aquí. I almost brought, I had a, Y I got una a vez job description agarré una from a descripción church de up in the trabajo de una UP, and iglesia I'm de not trying to UP judge the church y or no estoy anything, tratando de juzgar a la but their job congregación, description pero la was about a page descripción and a half era long como una of página duties y media for the de pastor. trabajo para I el mean, he pastor. had to participate Y él tenía in que the wood participar gathering project in the cuando, fall cuando to gather iban a enough wood for the recoger wood burning leña stove in the church and the para, parsonage. para, I mean, okay, para la casa I understand pastoral. all that, Ok, but entiendo it eso, was pero unbelievable. I read era through that and I thought, increíble you lo have que got to be, esperaban de you él. know, a ¿Estás church actually bromeando? wrote this down to put Una out iglesia there for the escribió public todo to read. esto para que I el couldn't público believe lo it. leyera. No podía Uh, creerlo. But I think Pero, if we did it, I think if pero we si did it lo ourselves, haríamos would be, I think if you write down nosotros just the mismos, stuff you do, si you'd be amazed how escribes much las stuff ends up in casas, that las book. cosas que hace un Yeah. pastor, fuera They told increíble me todo when lo I que moved hace. here that I Y had to cuando learn yo how to llegué drive a aquí a beat truck Reggie, yo tenía que for sugar beets. manejar una So troca. I never did, but they Y hounded nunca me lo manejé, pero for ellos the querían, first beet season, sugar beet season. They said, you querían need to que yo drive a ayudara semi, con Rich. la That's cosecha. part of your Tienes que responsibility. manejar, Yeah, es parte that's de part of tu your salary. responsabilidad. That's Es parte de por qué te pagamos para manejar una troca. No. One of the things that Alguna de las cosas que I got to a point where yo llegué al was punto de really decir y que getting estaba bien, burnt out, to be honest with you. me quemé And I y plugged with the board. It soy wasn't hard. honesto I mean, y they les didn't bring dije me a la on mesa to directiva, les bring in a dije consultant que trajeran to work with me. alguien para consultar And the hard thing y lo was they más said, well, difícil fue, why are you bueno, doing that? ¿por qué quieres eso? Well,
That's my job. Ese es mi trabajo. You mean I could delegate that? ¿Puedo delegar eso? And we came out of that Y day-long salimos session, de esa and sesión que duró todo our el whole día office was restructured. y toda la And it oficina was one se of the fue, most liberating, I tell res- people, una probably saved estructura me nueva tenía tremendously y eso salvó en, when I learned me through my salvó en mi head, ministerio lo okay, que Bill, you aprendí en can mi let that cabeza. go. And Dice, tú puedes exactly soltar what you were eso. saying, Doug, Y you have exactamente to lo que estaba force diciendo yourself to Doug, say, tienes okay, que what forzarte a can decir, only I ¿qué do? puedo hacer solamente yo? And do it well. Yeah. Y hacerlo bien. Any other questions here? ¿Hay otra pregunta? I want to wrap up with a little bit on Voy some a things ir that we need terminando to know about delegation. y vamos a hablar de cosas que Let me tenemos go que ahead and conocer wrap de up la here a little de bit, and delegar. then Pero we'll vamos a have time empezar at the a end. concluir. So, Vamos what a are some dar keys más to tiempo al proper final. delegation? ¿Qué son unas One, do cosas your best to que make sure the para other person delegar understands what you want them to do. apropiadamente? Nothing worse than Explícales bien a las ambiguity, personas lo que esperas de unclear, ellos. things that are Cuando no unclear se han dicho when it las cosas comes. You might claramente even de lo ask que Joe, esperas de ellos. do you Y understand quizás what puedes I'm decirles, asking us to do? And I diles, often tú write back when sabes I lo have que meetings with people, I will traté write de what explicar I call a MOM, a memorandum y of les understanding. a veces les mando says, una "Here's carta what I diciendo, bueno, understood from eso es our lo que meeting. yo entendí de nuestra Do you plática. understand the same thing?" ¿Entiende lo mismo? ¿Estamos en la Secondly, misma make página? sure Lo you're using segundo the same punto, terms. This really kind of goes along with usa los number one. mismos Let me, términos. when I first went to Cuando, Huron, cuando yo primero fui a Port I, Huron, one of the young men in the church wanted uno to de know if los he could come jóvenes over and preguntó si podía mow venir our yard. y And I was trying to give him cortar nuestro money, and pasto y le so I dije, said, "Sure, sí, yeah, come on over dice, after puedo dinner darte un dinero y mow the después de la yard." cena puedes venir y cortar el And pasto. so he didn't come, and he didn't come, Y and no he didn't vino, y come. no vino, y no So vino. I thought, well, that's a teenager. Y le dije, bueno, So I ese went es un ahead and mowed joven. it. Entonces yo lo corté. So after supper, Y después de la he cena came over. vino. Where I grew up, Y donde yo was crecí, lunch, la cena and era supper was supper. mediodía y tenían So we weren't diferentes using the same vocabularios para la terms. cena. So no estamos usando el And mismo so, vocabulario. and sometimes we make Entonces, assumptions y a veces that aren't asumimos accurate. que no son apropiados. I encourage people to write things Yo out les where possible. animo If que you're creating a new escriban las job, cosas. a new Si, job, si maybe vas put a it un into a brief vas a job tener un description. trabajo nuevo, You can da get la these little descripción del one-pages, trabajo. half-page thing, so that Se puede somebody knows, sacar algo, what their escribir algo assignment para is que and to whom they las report. personas And sepan a these quién things are deben pretty reportar, basic. qué es lo que I'd deben like, de hacer. Eso I es tell you, algo the one thing it básico, does for me is it pero lo clarifies que me in my ayuda a mind mí, clarifica en what mi I want that mente person to do. lo que Sometimes yo we espero don't de esa delegate because persona. we A don't veces know no what delegamos porque no we're sabemos delegating. cómo o qué es lo que estamos delegando. And then I think it's important to make sure Y people know who también they es importante que I was las talking with personas a a pastor just quién the van a other day who was in a reportar. Yo hablé a secular un job, pastor el otro and día que trabaja en he un was telling trabajo me, secular Bill, y this dijo, person Bill, says they're my boss, esta and this person persona says dice que they're son my boss. mis jefes I don't y el know who otro to dice que report to. son mi jefe. Yo no sé a quién debo de And reportar. so I think sometimes even in the Entonces, church that can aún even en la be iglesia eso a little puede more suceder frustrating. y se puede frustrar a las And personas. Carlos, you brought up Y afraid that we Carlos, might tú lose mencionando control, which is que true. podemos perder control, que es verdad. And so I think how do Entonces, we ¿cómo avoid that? I think we can, evitamos eso? Podemos, one of the things that it una may be de las, one of the hardest things y that a lo pastors mejor do, la and that is cosa to más check difícil up que puede ser el or pastor follow up de checar with cómo jobs that need están to get done. haciéndose los trabajos que deben I de don't, llevarse a you cabo. don't like to check up on people, No me gusta but checar it's critical en las personas, that pero we es know whether or crítico, not this job es is getting done. esencial So I saber think you si can se let está people haciendo bien know, hecho. I'll just Entonces, check with a puedes couple of dejarle you, maybe you saber, can see how voy it's a going. checar It doesn't contigo have en to be una real semana a formal. ver cómo You se can be está walking down the hallway at the pasando las church and say, cosas. hey, how's Y the puedes caterer decir coming? nomás Oh, I'm así so de glad you repente, mentioned that. ¿cómo I está forgot ese all about that. proyecto? Y a But veces just se olvidan those las little personas y eso puede subtle ser como un things that recordatorio. let you know Puede that ser this algo thing is on sutil para decirles, task esto and sí it's going se to va a get done. llevarse a cabo. You might want to explain to Y people quizás puedes explicarle a las what personas decisions they can qué and son las cannot make, decisiones or pueden tomar, what the scope of qué their pueden assignment tomar is. decisiones Sometimes y if you lo que say, no pueden tomar you decisiones. can Y puedes decorate decirles, tú puedes decorar the classroom for el Christmas. salón para Navidad. Some people just want to take over. Y They're hay going to take otras over personas everybody's que quieren place. controlar allí And y en then they otros start lugares stepping on también. toes.
y And so empiezan if a, you have a, somebody a like that, molestar a you otras need to personas. Si tienes clarify, personas okay, así, tienes que you're ser certainly claro con welcome to ellos. decorate however you Estás want bienvenido a this decorar section of the aquí room. en So I este think you lugar solamente. can provide some clarity. Entonces, ¿puedes proveer claridad en esos Um, asuntos? let me just say about delegation. Y vamos Carlos a mentioned hablar fear, de delegar, and I think del that temor is de just right delegar. on. Y eso es muy But cierto. we need to remember as a Pero leader necesitamos saber cómo, we recordar need como to líder, to feel necesitamos comfortable to work sentirnos a gifted gusto de people. trabajar con personas que Our tienen job is dones. to get the Nuestro job done. trabajo es Our para que job is se not to termine el do it. trabajo. No es para And hacer todo. if you want to get it Y done si and get tú it done quieres well, hacerlo y you need hacerlo to bien, seek out tienes gifted que buscar leadership personas que to están, help you. que So tienen what does dones tell en you esas what you áreas. know in a certain ¿Y area? qué tiene que ver si saben That's más not de the ti en big una deal. área? The big Ese deal no es el is punto. El punto we're es, getting this job done, and let's get it se done va a in the llevar a best cabo ese ways trabajo people y se va a possible. hacer con el mejor grupo de And personas they're not posible. they're not looking to take over Ellos job no responsibilities. están They're tomando, not looking to quieren take tomar over your job. control, no van a tomar They just want to tu know how to fit trabajo, in. quieren saber cómo My wife and I, we acomodarse y just get trabajar. Y mi convinced that esposa y people yo want to work. Can you estamos imagine? convencidos que las And personas quieren this is not trabajar. put down anybody's job. Y esto no es Can you imagine putting out the desanimando fingers a of work personas. for Puedes imaginar 250 trabajar days a en year funcionar carros, when you have an con opportunity to trabajo, come into trabajar the en carros church y and después feel like you're involved in temple work and puedes venir a la godly iglesia work y and you're helping trabajar forward the y kingdom? estás ayudando I'll a tell you extender what, el our reino. people jump Nuestras at that personas opportunity. I just believe son it. alegres All cuando right, I quieren talked enough. trabajar en Now, esas what are áreas. some Ya other hablé questions you mucho. may have ¿Qué son or otras comments you preguntas want to que make? quizás o Maybe some things you comentarios que learned about quieres delegation. que has aprendido de cómo delegar? No sé si You have alguien to be tiene una willing pregunta. to share the glory. too. Doug dice, tienes que Yep, estar absolutely. listo de compartir la If you gloria. want all the glory, Si tú quieres toda la gloria, then those gifted entonces people are a las threat to you. personas que tienen Sure. esos dones Uh, como que te van and a if you, robar you're- algo. you know, Jesus gets the glory. Pero and Jesús es el único que hopefully from recibe la him and gloria from you, but, de otros if y you're de threatened Él. by that, Y it's si es not gonna be good. amenazado por Yeah. eso, eso no va a ser. David, were Bueno, you going to tenemos que comment? compartir la It looked gloria. like you were leaning in. And I was David, just going to comment and just quería I compartir follow up. algo. I can't remember who said it, but No recuerdo if quién lo dijo. people Si bring up las ideas of a personas new traen ministry or ideas a de way un of doing ministerio things, nuevo o una nueva manera de hacer las definitely cosas, that's always my definitivamente. key to say, oh, are you passionate about that and are you willing to take it on? Because Les pregunto directamente, we ¿tienes don't have pasión de the other eso? people ¿Quieres to take it on trabajar at this time. en eso? No tenemos otras That's usually a personas key para ayudar indicator a lot ahorita. of times that Y eso either you have a indica, passion for quizás whatever tienen una that new pasión ministry para ese or ministerio element nuevo of a ministry. o Because then elemento if de they un don't have it, ministerio. then Porque most si no likely lo it's probably tiene, not going to happen. entonces no va a suceder. okay. I think another key in delegating is do it in bite sizes that they can handle. Otra cosa clave Don't es give them a dáselos major en job when all they can do is a pedacitos little piece pequeños right now. de los proyectos, no a Give them a todo piece that they can do a and una, help them to feel pero good about darles una themselves, parte about the para que ellos se ministry. puedan sentir bien de su ministerio, de sus dones. Anybody else? ¿Alguien más tiene una pregunta, un comentario? Any presenter, Carlos, do you have anything else you want to add as when we wrap ¿Quieres up? Before we añadir wrap algo up más, here? Carlos? I was reading in Estaba Exodus 18 leyendo that we en mainly Éxodo, come up with the donde idea hemos of hablado delegation, más of the team of delegation. That in the de end says equipos that de Moses delegar. Dice listened to al his final que Moisés father-in-law, escuchó a su suegro, right? He listened to him and lo he escuchó takes all the advices and y he did tomó el how he was consejo told, y le and it dijo, was hizo successful como in se everything that le he did. dijo que hiciera y So I fue think exitoso we en need lo to que todo lo que recognize hacía. first Entonces tenemos que all why we reconocer don't delegate primeramente de and then por what qué is no lack of delegamos delegation, just y how we por did it qué today, and no what we can hay and what we una falta cannot, de and legal. all ¿Qué es these lo que practical podemos delegar y lo lists que no that podemos Pastor Doug delegar? was mentioned, Esa you know, lista que that I write mencionó el down here pastor that Doug I que was thinking, anoté, and that list, estaba you know, what pensando am en I esa doing, and lista, qué es I lo que almost got estoy 2 haciendo pages. y casi tengo 2 Right. páginas. But recognizing Y all pero of tenemos que this, reconocer it will todo make us esto, delegate even more nos and ayuda be successful in a delegar everything más that we y do. hacerlo con And éxito this can be applied in our en el families, resto de Carlos. lo que You know, hacemos. this can be Puede applied ser in en estas ministries and churches. familias,
en nuestros hogares, en la iglesia, en todos los lugares donde estemos. Se puede aplicar estos puntos. Anyone else? Bill, I would Alguien- just comment. ¿Alguien that más? when Carlos was Reggie, el talking pastor, about, dijo, Moses and menciona lo Jethro, que, that, de lo que a dijo Carlos de challenge for us Moses is y de Jethro. to, El desafío para nosotros to es seek out, godly es counsel buscar as we consejo consider this. santo. So there might be blind spots that we Y quizás that hay we don't áreas see donde that someone no else can see. vemos So, que alguien más puede not- ver. Not to be fearful of Y no tener looking for temor people in our de, church that are de buscar a wise, personas that en maybe are nuestra just in iglesia the que wings, pueden. not really Es, feeling like it's their es place quizás to dicen las personas, give pues us no es mi advice, lugar para darnos on consejo this, area of en delegation, este punto de but to delegación, welcome that. pero when de it- when it comes, really seek that wisdom. recibir And esas palabras I sabias. think many of de your otros. boards Y quizás la may be mesa willing directiva to allow you también to bring in a pudiera consultant to help you with darte la some- libertad de traer anybody in your alguien que church, maybe puede ser somebody como to come in and un sit down with you. consejero que puede sentarse Yeah. contigo. Boy, that saved me from ministry, I know that. Eso me ayudó Wow. en mi ministerio, me cambió la vida a mí. Doug, No anything sé you wanna si add before we yo go? quiero compartir un libro, pero es en inglés, pero You need no you're- sé- you're muted. no se oye, Doug. Este libro es excelente, es en inglés, pero You say quizás you're done? se puede traducir en good. otro. Oh, okay. Pero habla eso But, de los Sonia puntos is que a holding veces up no a book vemos here. I don't know if nosotros. She was, the self-aware leader. Okay. Gary Linhart, that's a Bethel guy, isn't it? Yes, it is. Thank you. Thank you, Sonia. We had him at our district network conference. Ujú. In Oh, November. el autor de este libro Speaking on that estuvo en la conferencia he y es gave a un number of those books away. excelente y regaló muchos de esos You're libros, muted. Oh, pero you're translating. Okay. All right. Well, let me just say, bueno, thank you, ahora, Sonia. gracias, Sonia. Translate this just like Gracias. I give it. Tradúcelo así como te We dije. really appreciate you Apreciamos, and, your te work in apreciamos y tu translation. trabajo en It is traducir not an easy job. no es algo Hear it in fácil. one Amén. language and put it out in another. Escucharlo en Thank you un for lenguaje doing that. y decirlo en Really otro, pero appreciate that. gracias. Thank you, Reggie. Apreciamos. Thank you, Doug, Gracias, Reggie. for Gracias, coming in Doug, as por guests tonight. Thank you, entrar Carlos, como for invitados. engineering and Carlos, also for por sharing, la parte on that técnica y por subject. And thanks compartir to en all of ese you tema. Y gracias a for, todos being ustedes here, por being a part of this. entrar, por ser parte To me, de it's esta been a plática. really enjoyable and Ha sido helpful un tiempo agradable, subject to que talk about. un And, tema que, just go back que and study es muy bueno. Exodus 18 Entonces, again. vamos a Ask God to ir a help you to get estudiar that stuff Éxodo in your head. 18 para trabajar en esa área de How you delegar can do it y more cómo podemos effectively. hacerlo más Somebody efectivamente. accused and said, Alguien Bill, nos acusó una vez the y Bible said me you to dijo, be a la servant Biblia leader. dice I said, que "Yes, debemos de ser un líder que sirve. pastors, Sí, you los serve pastores best sirven when mejor you lead. cuando diriges. And that doesn't mean Y digging eso no ditches significa necessarily. It's not that que you're out tienes wanting que to dig ditches, but you're the hacer servant pozos. leader when Pero you si eres lead el the líder, congregation. cuando That diriges a means la delegating to congregación, others. y eso significa delegar a All right. otros. Thank you so much. Muchas for all of you for gracias coming. a God todos bless por you. entrar. Dios les And, bendiga. thank you, Hispanics, for being a Y part of our gracias network a and being nuestros a part of hermanos this tonight. hispanos Thank you so de ser much. parte Thanks, de Sonia. nuestro distrito. Hope you get your Gracias, furnace Sonia. fixed. Y esperamos que se arregle el calentador. Amén. Yep. Okay, bye now. Adiós.